Selamat malam, jua-jua. Tuhan masuk kita. Iwas kita megikan katana beringi endah. Ngarap kita ibas udan bagenda lah terganggu jaringan. Anci tenang kita megi kata di bata. Mari ertoto kita si pindo tuhu-tuhu lias ate Tuhan membantah. Toto kita. Bapa kami sini surga, si mereken anak dusi tonggal Yesus Kristus Tuhan kami, mate guna engkelengi kami, anak ndu ibu nuhdu, gelah kami, si arus mate inraka rasa lalap, bancindat kegeluhan si tuhu-tuhu, janah ngaku kami Tuhan, ban lias atendu ngengen sama kadat kami. Tuhu-tuhulah sampati kami ngantu si uga blinna lias atendu. Maka surga mulia ingan kami raskam rasa lalap. Jadi si kerajaan kami eme kami site mananak ndu Yesus Kristus. Ia enggo yukum gelah kami ula yukum. Yang go mate gelah kami ula nai mate. Yang go keke breken geluh simbaru man kami. Berngi enda tole ate kami o Tuhan ngaloken lias atendu. Pasu-pasulah kami. Perdahinlah kesah si badia. Pedauh musuh kebenaran eme setan iblis tatang geluh kami, kawali kami. Bagepe peralatan kami, sinyal pelihara o Tuhan. Gelah banci, alu tenang, alu ganggu bagi kami sorandu. Layanilah kami, kelengi kami, pasu-pasu kami, ngerana kaman kami. Ambandu si hina sila beluh la megegeh, desken kami kubas tandu, urapi ya bre kata-kata andu ku bawahna. Gelah alu payo, alu lias atendu, alu kebenaran ras kuasa andu, baci turi kena kata andu man kami. Desken kami aku bastan Kristus, bungkus salu darah Kristus, babaku datas kayu persilang Kristus, ijenari aloken kami lias atendu. Muliakanlah anak dua tengah-tengah kami. Bujur Bapa sini surga, bas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Mari turang senina, nande Bapa si buka pustakata, Yohanes pasal 3. Silanjutkan ayat 22. Adin terbinai ngosi begi keleng di batam belin man kita kalak perdosa. Kita musuh di bata, kita ngelawan di bata, kita nundalkan di bata, kita menghina di bata arah dosa-dosa siban kita. Lanali dame bas geluh tanggondau kita ras di bata, tapi guna damekan kita ras ia. Guna sidat dame sidat keselamatan anakna ibunuhna guna kita. Nina Paulus lalit lias ate lebihkan asa lias ate di bata si cidah kena bas Kristus. Aminna lias ate elat rukuri uga belangna uga bagesna uga ganjangna. Lias ate di bata si cidah kena bas Kristus. Lias ate si melampaui krina perukuran. Tapi lias ate enda banci sinanami, banci sehman banta arah penampat kesah si badia. Berngenda sinin uga sekala suruh-suruhan Tuhan si setia sehmatena. Uga ia lamuat kemuliaan, uga ia terus peganjang Kristus, mengabarkan Injil tanpa kompromi, tanpa memikirkan keselamatan dirina, harga dirina. Enda me singena ate Tuhan, enda me berhasil sukses iadap-adapan Tuhan. Man bandu kai ertina sukses, kai ertina berhasil. Lit kala sekolahna erdahin erjabu, sukses kai
sukses guna diri. Ia ada pendibata basada wari nol. Adi sukses guna diri. Kalak perdosa, kalak perbegu, kalak silanandai Tuhan. Ema tujunna. Wari enda kesaksin Kristen menghina salib Kristus. Kesaksin Kristen juga sukses secara ekonomi, sukses secara jabatan, sukses secara lepas bas penderitaan. Ekrina berlawanan salib Kristus. Kai gunana adikrinana dia sukses kita. Tapi laboli sada jiwa si menangkan. Laboli ermulia Tuhan bas glukta. Esri ras kesuksesan sampah-sampah si basada wari jadi abu. Lalit ertina ia ada Tuhan. Tapi berngi enda sinin si akui Tuhan Yesus. Ia simblin nabas kini rajaan surga. Ema Johannes predikan. Katakan Tuhan Yesus. Bas Matius 10 sada ayat 10 sada. Bas krina kala si bengket ku bas kini rajaan surga. Lalit beli dan asa Johannes predikan. Uga sikap Johannes predikan ngelayani Tuhan Yesus. Uga ia menghadapi kritikan. Uga ia protes kala. Uga ia iancam. Uga ia menghadapi ketidakpedulian ibas rencana Tuhan. Sebab Johannes predikan penjarakan tempat-tempat Yesus lah di Athena ia. Lah kunjungina ku penjara. Tapi sada katakan Tuhan Yesus. Malam mate kala. Sila tondel pusuh naman bangku. Katakan man Johannes predikan. Kala pentang repengida. Kala cempang redalan. Kala mate ngeluh mulihi. Enda kairtina. Enda jadi man kala sideban. Tapi man bandulah jadi. Panggilan Johannes. Berkat nusur man kala sideban. Penderitaan man bana. Endam ia siap engkai ban rencana Tuhan bagi. Uga adi sidah kala lebih sukses asa kita. Ia kerja lebih santai, tapi lebih sukses. Uga adi kita meling, kita ndak kuskas. Uga adi kala sideban dat pujin. Uga adi kita tempat tergeser, lah diperhitungkan. Endam ujian man tiap kita. Murni pusuh tak engkelengi Tuhan. Tuhu muliakan Tuhan ateta, entah muliakan diri. Endam sioge bas Johannes 3 ayat 22 ayat 30. Nina jenda judulna Yesus rah Johannes predikan. Kencadung Tuhan Yesus ngerana ras Nikodemus. Endam ia pindah ke daerah Judea. Nina ayat 22. Johannes 3 ayat 22. Kenca bage lawas Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea. Dekah sitik ia ije ras ajar-ajarna. Jana hampridikan kala situ. Johannes pridikan pridikan i ainon. Deherkan kuta salim. Sebab ije melalalau. Terem kala rendah ia. Gelah ipridikan. Paksa sie Johannes lengah i penjarakan. Ayat 25. Piga-piga kala ajar-ajar Johannes rubat. Ras kala Yahudi karena aturan pembersihan rikutkan agamana. Maka idahi kala endai enda. Maka idahi kala enda Johannes jenarinina. Oh guru. Ingat dukanga siras kam baru enda ilepar lau Jordan. Dengan si ituri kenduman kami karena ia genduari ia pe mempridikan jana enterem kalak dah ia. Nindu jawab Johannes predikan ayat 20 siwa ayat 27. Erjabab Johannes kai pelabo idat kala adilakin di bata mereka zaman bana. Kamjine jadi saksiku
maka pernah ngaku katakan, labo aku raja penampat si janjikan di bata tapi aku isru di bata leben asa ia. Ayat 20 siwa. Pengantin sidi laki ka empuna pengantin sidi beru. Sinaruh sidi laki tedis dengan megi-megi. Jana meriah ukurna asum ibegina sora si empoe. Bagemepe aku genduari. Tuhu meriah kalukurku. Ia harus ipehaga. Jana aku lebih ipekiti. Ia harus terus ipeganjang. Aku si harus terus ipekiti. Nina Johannes predikan, ia lebih ipehaga. Jana aku lebih ipekiti. Bahasa si deban, ia mesti harus terus tambah remulia. Aku terus terus naruh kitikna. Enda kita ngikutkan Tuhan. Belina kemuliaan Yesus tridah bas geluhta. Radu rahasia kita kitikna ida. Masalah umat Tuhan. Mulia Yesus radu tena mulia. Lae hukum rohanina. Ija Tuhan mulia, ije kita terukna. Adi radu teta imuliakan, ije melanai mulia Tuhan. Enda kata kena ayat 22. Kenca bagai lawas Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea. Kenca Tuhan Yesus ngeranaman Nikodemus. Lawas Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea. Dekah sitik ia ije ras ajar-ajarna. Janahna pridikan kalak situ. Cenda Tuhan Yesus berkat ku daerah Judea ras ajar-ajarna. Dekah sitik ia ija. Menurut penafsir, endam Tuhan Yesus mempersiapkan pelayanan man ajar-ajarna, maka ibabana ajar-ajar observasi ngenun ladang penginjilan gelahna idahna uga keadaan sekitar Judea si ije ia ngabarkan Injil radu rahasia terengkalak situ janah ipridikenna. Jenda bas pasal 4 ayat 2 situhuna labo Yesus mempredikan sa tapi ajar-ajarna entah koge pasal 4 ayat 2 koge ayat sadanari pasal 4 Yohanes. Kala Parisi megi berita maka tremen jelma sidadras ipridikan Yesus asangken ipridikan Yohanes Yohanes pridikan Yohanes Pembaptis. Ayat 2 situhuna labo sekala jelma pe ipridikan Yesus tapi ajar-ajarna ngempridikan ca labo sekala jelma pe ipridikan Yesus tapi ajar-ajarna pridin edam salah sada isu si jadi isu si penting zaman enda sebabna lid piga-piga si mementingkan cara baptisan tertentu. Jana enterem kala labo ya erlajar karena baptisan. Memang baptisan bas bahasa Yunani baptizo. Endat ditenggelamkan. Endamo dasar katana. Tapi lika arti baptisan si dewan sada Korinti pasal 10 laboka ditenggelamkan pengikut bagi kala Israel ibaptis bas Laut Merah jadi pengikut Musa
Janalit ka arti baptisan si deban turunnya Roh Kudus. Jadi lit telu. Lit sadat tenggelam, mati dan bangkit bersama Kristus. Lit peduakan pengikut. Endame ibas sada Korinti pasal 10. Lit ka sada nusur kesaksi badia. Mati dan bangkit ditenggelamkan enda Roma pasal 6. Sanga kita ipridikan mati kita ras Kristus. Canah keke kita ras iya. Mati je mati guna dosa. Keke je Kristus. Keke guna memberikan geluh simbaru man bantah. Maka kematian Tuhan Yesus gunana matikan kuasa dosa bas kita. Gelah kita lana yang geluh nang dangi dosa. Keke Kristus memberikan geluh simbaru man bantah. Lahir baru, tubuh kedua kali kan alu kesasi badia gelah na banci kita geluh guna Tuhan. Endam Roma pasal 6. Tapi sada Korinti pasal 10 pridin jadi pengikut. Maka kala ipridikan ibas gelar Bapa, Anak, Kesasi badia, kala ndai jadi pengikut Allah Tritunggal. Tapi litka sada baptisan Nina Johannes pridikan, aku pridikan kam alulau. Tapi rehmu pudin asa aku. Sila itandaindu, ngosari nali sepatu na pelaku metunggung. Ia mempridikan kam alu kesasi badia. Jadi pridin kala Kristen li telu ertina. Mati dan bangkit bersama Kristus, pengikut Kristus, turunnya Roh Kudus bagi orang yang menerima Kristus. Teluna enda labanci berpisah ras karya. Kristus ikayu persilang mati ras keke. Endam baptisan kala Kristen. Tapi jenda Tuhan Yesus baptis kala elabo baptisan kala Kristen. Baptisan kai. Baptisan tanda pertobatan. Baptisan Johannes pridikan. Baptisan Johannes pridikan labo baptisan kala si enggo iselamatkan. Tapi baptisan kala singgit bertobat. Tapi lah nggak boleh selamatkan. Endam terjadi ibas perpulungan Efesus. Efesus pasal 10 siwa. Ija Apolos kuje berita ngajarkan pridin. Tapi nina Paulus, engkau kami pridikan ibas gelar Yesus. Nina perpulungan Efesus. Latah kami pepridin bas gelar Yesus. Latah kami pepridin bas gelar kesasi badia. Kami ngaloken pridin Johannes pridikan ngenca. Maka ajarkan Paulus pridin ibas gelar Yesus nusurna kesasi badia. Jadi pridin Johannes pridikan labo pridin kala si iselamatkan, tapi pridin man kala Yahudi tandana yang git jera janah pesikapna pusuhna guna ngaloken Mesias. Jadi pridin Johannes pridikan pesikap pusuh kala Yahudi ngalo Mesias. Pridin Johannes pridikan dilo kala gelah git ia bertobat. Labo beras gelar Bapa, Anak ras kesasi badia. Lid pridin Johannes pridikan, lid pridin kala rekini teken, lid da telu ertina. Mati ras keke, ras Kristus, pengikut Kristus, nusur kesasi badia berikan Kristus. Tapi lid ka pridin Tuhan Yesus. Buenaring ninduka adilah kari katakan campur pengantu sindu. Pridin Tuhan Yesus pridin kai. Pridin Tuhan Yesus perlu kinya bertobat. Tentulah. Tuhan Yesus perlu kinya diselamatkan. Tentulah.
Tuhan Yesus perlu kini yang ngikutkan diri nak, tentulah. Jadi kai artina Tuhan Yesus ipridikan. Sinin kentisi pridin Tuhan Yesus bas Injil Markus pasal 10. Enda Johannes ras Jakobus ipindona arah nandena gelah katakan nandena man Yesus adireh kam pagi jadi raja anakku ban arah kemuhundu sada arah kau sada ise sada Jakobus sada Johannes. Baginda motivasi kalau Kristen ikut kena Tuhan gelah anak kue di kedudukan na. Jendam nina Tuhan Yesus man kalak ndai Markus 10 ayat 7 lalu. Tapi nina Yesus man kalak ndai laka bitah ndukai si pindo ndu ngasupkin kam inem tare calung kini seran si harus ku inem ngasupkin kam ipridikan alu pridin si harus ku aloken Jadi pridin Tuhan Yesus calung kini seran pernembah hati di bata kemateni kayu persilang alu itulah di bata Bapa iya. Endam pridin Tuhan Yesus. Maka pridin Tuhan Yesus pridin kutuk nusruman bana. Padan sindeka imam maba lembu entah kambing. Ampar kena tanah kutaka lembu entah kambing. Enda mengatakan kuje kutuk dosa ndai iban. Maka baba ku ingan penggelehan. Itu tung. Bas ia mengikutuk dosa. Endam pridin Tuhan Yesus. Pridin Tuhan Yesus calung kini seran kutukan dosa isumpahi di bata. Tapi Johannes ras Jakobus ngasup ni nan jabab senda. Gelah na dat sebelah kanan sebelah kiri ndai. Tapi nina Tuhan Yesus kam memang harus nginem calung si harus kuinem. Maka payo rasul martir pertama Jakobus endap ipenggal Herodes kerahungna. Rasul terakhir mati rasul Johannes di Pulau Patmos. Jadi endamu si ipindo nande Johannes Jakobus si menurut dia sebelah kanan sebelah kiri mulia secara doni, tapi bas mata di bata endam sebelah kanan sebelah kiri martir guna Tuhan. Endam zaman enda silana idahna kemuliaan si berikan Kristus naik jabatan na naik pangkat na sukses bas daginna memang berkat Tuhan. Tapi kainge gunana bas kini rajan di bata. Lid nge runtung kini rajan di bata. Lid nge kalak nambah nandai Tuhan. Lid nge remulia di bata. Si peduakan jenda katakan Tuhan Yesus pridinna Lukas 12 ayat 50. Aku pagi ngalokan pridin si tertentu. Jana uga sedang na pusuku ope dengan sie enggo rekedungan. Hitah Tuhan Yesus mulai ya ipridikan Johannes. Sadar Tuhan Yesus enda persiapan guna kematian. Maka nina Tuhan Yesus uga ngedan ningku pagi ngalokan pridin si tertentu. Khusus pridin edaman Yesus. Uga sedak na pusuhku ope dengan si enggo rekedungan. Maka na kita bas geluhta lid pridin pergumulan guna nehkan rencana Tuhan. Endama si enggoy bantuhan Yesus contohna ngadi lewat uga ngeningku. Pulahi nge kini seranenda basa kunari. Tapi nina bas Injil Johannes guna siaga bakuru. Maka kenca selesai tetelestai nina Tuhan Yesus di atas kayu persilang.
jenap ngolewati nakrina kini seran pridin si ate di bata bapa idalanina enda mesukses i mata bapa sini surga gundari ngenen kita ku Johannes predikan uga ka ia sukses i mata di bata ni nandai ayat 22 kenca bagi lawas Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea dekah sitik ia ije ras ajar-ajarna janah nam pridikan kala situ man Yesus jenda lenga bo pridin bas kelar bapa anak kesasi badia tapi gid yang ikutkan Yesus endam seri dengar ras pridin Johannes pridikan ayat 23 Johannes pridikan pempridikan ia ainon enda lid waktu si bersamaan di daerah si seri Tuhan Yesus ras Johannes predikan sama-sama melayani. Jadi lid waktu si seri ras daerah si seri Tuhan Yesus melayani ras Johannes predikan melayani. Uga kita selaku pelayan Tuhan sirdahin gereja daerah Siseri paksa Siseri kita melayani banci saja ijenda me bas murid Johannes predikan terjadi persaingan apalagi genduari pas pandemi enda terbuka krina kala megi Injil ban media sosial go global gua kita selaku serdahin Tuhan gua kita selaku umat Tuhan apa PT na khotbah begina banci adik kita lah dewasa secara rohani bahaya enda Tuhan Yesus ras ajar-ajarna Johannes predikan ras ajar-ajarna bas daerah Siseri ras paksa Siseri radu-radu melayani radu-radu membaptis nina ayat 23 Johannes predikan i ainon enda labon Daud Judea nari dengarkan kuta Salim sebab ijem lalalau terem kala rehendah ia gelah i predikan ajar-ajar Tuhan Yesus pempredikan ibas pimpinan Tuhan Yesus ajar-ajar Johannes predikan ibas pimpinan Johannes predikan bahkan jenda dua ajar-ajar Tuhan Yesus mantan ajar-ajar Johannes predikan singet pasal salah sada Filipus sadanari ajar-ajar si dewan si kemungkinan Rasul Johannes uga adi pelayanan tandai bertobat dia goya bertobat ras pendeta si dewan ia melayani uga sikap entah perpulungan tandai lid idahna panggilanna memang ipin Tuhan ia ku hamba Tuhan si dewan uga sikap ijenda kata kena ayat 24 paksa si Johannes lengah i penjarakan Bas Injil Johannes lah boleh katakan Johannes predikan penjarakan tapi jenda me Injil Johannes la ulangina kaisi surat kentelu Injil tapi enggo ianggap Rasul Johannes i oge kala kaisi jadi man Johannes predikan endam ia enggo i penjarakan Johannes predikan kira-kira 6 bulan ngensa melayani. Sebab na lebihnya tubuh 6 bulan landekah sa melayani Yesus ngoya itangkap ipenjarakan ibunuh. Makana kira-kira tahun 36-37 Johannes predikan enggo ipenggal Herodes. Tapi Injil Johannes enda isuratkan tahun 20 ku tahun 22. Jadi
Rasul Yohanes enggo ianggap na itakala kejadian Yohanes predikan janah jenda me sila isuratkan Injil sidewan isuratkan Rasul Yohanes. Enda me pelayan Tuhan lid bagin lid sisi pesikap Tuhan man banta lid sada kekosongan bas pelayanan Tuhan jeme kita banna. Maka kita kerinana lid lohongan kekosongan bas dahin Tuhan. Maka na lid baginta kerina kita isediakan Tuhan lid baginta bas kerajaan Tuhan. Lid deba mengunjungi di lokala, lid main musik, lid nabui, lid deba nulis, lid khotbah, lid ngajar, lid mempersiapkan sada organisasi, lid bidang literatur, lid guru sekolah minggu, lid penatua. Kerinana lid deba remisi. Labaci si banggakan kai siban kita si hina si dewan lawanci. Sebab kerinana pengaturan Tuhan. Jadi endam Rasul Yohanes nurat kenca sila isuratkan telu Injil sideban. Maka nina ayat 25 piga kala ajar Yohanes rubat raskala Yahudi karena aturan pembersihan rikutkan agamana. Enda perubatan ajar Yohanes predikan nang apa perubatan Injil. Enda perubatan aturan. Perubatan aturan karena pembersihan. Enda kala enda ngeluh denga bas bayang Torat. Ngeluh denga itruh Torat. Makana lid perubatan. Kaije li ajaran Yohanes, li ajaran guru agama. Enda terjadi bas umat Tuhan. Li perubatan bas ajaran. Linda persaingan tempa bas pengikut pendahin Tuhan. Lika pergesekan bas ajaran. Li singatakan sangkai makana enda terjadi di sadang Alkitab ta. Alkitab ndai sempurna, tapi kamras aku enggo erdosa. Lenga sada pengenenta, ban lenga kita sempurna. Janahna, izinkan Tuhan kelas sempurnaan, gelah ulas sada pe megancang ukurna. Saling melengkapi. Maka Paulus bas bidang senda luas hatina. Lid pe kala berita sing lawan ia nina Paulus meriah ukurku. Amina aku ipenjarakan lid kala ngabarkan Injil. Si Athena guna nusahi aku. Labu dalih. Gelah Injil tetap diberitakan. Lama salah lengah seri doktrinta. Biasa. Tapi Paulus ia ketat bas doktrin, tapi terterima pemberitaan sila tepat bas doktrin asal Kristus diberitakan. Adi bagi Paulus kompromi, Paulus lah kompromi, tapi lid idana izin dibata. Adi dibata pe izin kena banci kalak selamat, tapi adi nggo mulai bas golongan pengajar si alu sengaja isleweng kena Injil si sesat lanai lid hubunganna ras kebenaran nina Paulus bas Galatia terkutuklah kala si beritakan Injil sila seri ras si kuberitakan baik malaikat baik ke manusia. Endam lid sada si harus si terima perbedaan sebab lengah seri pengertinta. Tapi lid ka sada bagin si harus si gelem kebenaran laba si kita kompromi. Endam perubatan bas murid Yohanes predikan eras
murid-murid kalak Parisi. Enda uga Yohanes selaku pemimpin, selaku guru menghadapi. Nina jenda ayat 25. Piga-piga kala ajar-ajar Yohanes rubat ras kala Yahudi karena aturan pembersihan rikutkan agamana. Jadi murid-murid Yohanes predikan rubat ras kala Yahudi karena aturan agama. Anda ngabo karena Injil, karena aturan agama. Ayat 26. Maka idahi kala enda Yohanes jenari nina. Idahi ajar-ajar Yohanes predikan Yohanes ngelapur ia. Nina, oh guru, ingan dukange siras kam baru enda ile parlau Jordan. Dengan siturikan duman kami karena ia. Genduari ia pempredikan jana enterem kala re dagi iya. Perubatan ajar-ajar Yohanes das guru agama karena pembersihan. Tapi si paling masalah man ajar-ajar Yohanes, litka kala mempredikan guru bagi kam sangeka lang situ guna kam ngesangin predikan iya. Enda iya pe enggoka mempredikan saingina kita. Gua si bantindakan si demo kah? Atau si sebarkan man kalak si dewan bahwa ia lapas litkah kalak cia nanti na ia cia no handai kayak si katakan handai endam si handap kena ajar-ajar Yohanes masa ngekam petanda kensa endang ku kaya lebih terkenal ku kaya lebih ya kalak. Memang leben Yohanes predikan. Memang Yohanes predikan petandakan Yesus. Tapi gundari leben pe Yohanes predikan engkau termen kalak pengikut Yesus. Engkau lebih terkenal Yesus. Uga sikap Yohanes predikan. Adik kita pihak murid Tuhan Yesus, ya memang gampang. Ya memang, ya bagi kaki paksaan. Tapi juga kita ada pihak murid-murid Yohanes predikan. Endam tergantung kepemimpinan. Uga sikap pemimpin. Ni nandai ajar-ajar Yohanes predikan gundari ia predikan jangan terem kala rendah ia. Si seharusnya dari man banta, nguruh man bana. Tereman gue man bana pi. Makam da murid Yohanes predikan. Uga kira-kira. Cana uga jenda sikap Yohanes predikan. Kuharap kesaksian nampati kita. Uga spirit sikap hati Yohanes predikan. Sebabnya Yohanes predikan enda. Iya. Idemi kesaksian dia bas bertinari ia jagana kekudusan ia tetap loyal setia. Uga nina ayat 27 terjawab Yohanes kai pelabo idat kala adilakin di bata mereka zaman bana. Mantap. Yohanes predikan akuina kedolatan di bata bahwa kai pelabo dat kala adilabri di bata uga adikam erbinaga ngolaris binagandu litka samping due bukanaka binagana seriras binagandu uga adi pelanggan dondai sada pindahku iya. Enda ujian iman. Yohanes predikan ingatkan kita. Kai pelabodat kala adilabrekan di bata. Artina di bata kange ngaturkan cakuja. Maka kamras aku alo kendulah
si breken di bata man bandu ras man bangku. Janah aloken pe. Kai si breken di bata man kalak si deban ula rubati bas pusuhmu. Sebab na praten di bata. Endam nina Johannes predikan lalit persaingan. Si breken di batange maka banci jadi. Pelayanan lalit persaingan. Amina tempalit bisnis lebih-lebih di bata lah boleh persaingan. Radur tanggung jawab ku di bata pasu-pasu bas di bata nari. Endam sikap Abraham pilih Lot, adik kamku kanan aku ku kiri, adik kamku kiri aku ku kanan. Sebab naman Abraham datas nari pasu-pasu. Tatap Lot, idahna lembah Sodom, Gomora menghumur tanahna pilihna Jemia benne. Silabas di bata nari paksa kendu dandu jem kam benne. Pediatlah sibas di bata nari sialokan. Begintu kang ulah menggai siman kalak. Siman bandu man bandu kanga. Begintu saudara, enterem kalak endar bansam lampas metua, lampas mati. Lana gegeh na pengikutkan Tuhan. Bandawar lalak matana. Kukai si aloken kalak bas Tuhan nari. Lit krina baginta. Makanina Johannes ayat 27 Rjambab Johannes kai pelabo idat kala adil lakin di bata mereka zaman bana. Tarekan dugetan dua adilo bereken di bata. Tapi adi bereken di bata alokanlah. Tangkap kesempatan. Pelihara kai si bereken Tuhan man bandu. Endam nina Paulus man pertua Efesus muatna ia mati. Tapi adi berikan Tuhan kesempatan si pelihara. Tapi adi man kala si deban berikan laka banci si murahi. Laba ciciana teta. Sebab na labu kita pelayanan Tuhan si setia. Ayat 20. Kam jine jadi saksiku. Maka pernah ngeku katakan labu aku raja penampat si janjikan di bata Tapi aku isuruh di bata lebih nasa iya. Ajar-ajar Johannes predikan ngukap nasaingan Tuhan Yesus. Guru kala kahandai ngo lebih hebat. Padahal guru tak endandai petandakan sa guru kala kahandai. Guru kala andang gonterem sing ikutkan sa. Padahal guru tak endang andai sim persiapkan dalam. Kaya kama kaya yang predikan, kaya kama kaya ngajar, kaya kama kaya khutbah, kaya kama kena panaka pelayanan na. Nina Johannes, kam jine jadi saksiku, maka pernah ku katakan, labo aku raja penampat si janjikan di bata 3 kali isungkun kala Johannes predikan. Kamkin raja penampat si janjikan lang labo aku. Engkai dage kam predikan. Kamkin nabi sinang dangir lang labo aku. Kamkin Elia lang labo aku. Uga makana kam predikan. Waktu sindai kesempatan terbuka man Johannes predikan muat kemuliaan Kristus. Tapi nina Johannes predikan, aku predikan ka masal alulau. Tapi reh i tengah-tengah dunari. Ngosari tinali sepatuna pela aku metunggu. Mungkuk ngosari nali sipatuna pela aku metunggu. Alu bahasa si deban keset kaki na pela aku metunggung. Ia mekari si predikan kam alula. Melayani memang perlu pengorbanan.
Lit kalak debela pernah kai pebanna wari minggu re. Lit pergumulan na turi kena sakit anak-anak ngata, kesulitan ekonomi ngata. Engkau kaya kari sampai Tuhan zapela na ida. Takut jadi baya. Engkau kama suibel tak na enda aku. Zakame ni naka. Dikang dia berkalak si bagi. Lo dia tena Tuhan kecuali susah. Adi si bagian lo na manturinkan lalani. Tapi litka engkau yang melayani, merincuhka ia ipujikan, merincuhka ia iperlakukan spesial. Makana enda bahaya mankala singgit melayani. Merincuh kita melayani Tuhan. Tuhan ermulia minateta, tapi ngikut ka teta ermulia. Makana malaikat serafim, saya pasal 6 mantap jadi teladan. La ia ngadi-ngadi kabang muji Tuhan. Badia. 6 kabangna 2 ngenca kabang, 2 nutupi ayona, 2 nutupi nahena. Enda memusti spirit ta semangat ta melayani. Laba cila kita memberikan persembahan, laba cila kita berkorban waktu gege, laba cila kita meling ngadi ngabarkan Injil. Tapi radu rahasia lit sadanari pencobaan muncul kedagingan, merincuh kita pujikan. Maka paling susah menutup diri asangkan melayani. Pelayanan perlu pengorbanan, tapi lebih besar pengorbanan. Nggo kenca kita melayani laidah. 2 kabang na kabang untuk melayani, 4 guna nutupi diri. Maka buen energi ta guna menyembunyikan diri. Gelah ula sehman banta pujian kemuliaan. Kamdu gampang melayani enda, susah. Susah melayani lit serangan-serangan kala, lit serangan setan. Kandu gampang reban live streaming bagi enda, 2 kali 3 kali gampang. Tapi adi terus jadi berkat, lit setan ngambatisa. Bahaya. Tapi lit sadanari strategi setan si paling bahaya. Bas pelayanan dai. Idah teta dirita. Endam ujian tingkat tinggi pelayanan ni. Engkai kalak makanan nembeh bas ngelayani. Jendam terbongkar motivasi sila murni. Du belit Arab kena ia melayani. Lasu nembeh lit beba merawa. Nama kerina ujian. Johannes predikan sangana jenda yuji. Anggo muncul terang pengikut. Pengikut enda ngikutkan Yesus. Ras ajar Johannes predikan pe mulai protes. Cendamu. Adilah kita hati-hati. Lit sada bahaya. Layak. Paulus berhasil jenda. Maka nina Paulus. Bas sada Korinti. Bas krina rasul. Aku mesila metunggungna. Bas Efesus. Bas krina anak-anak di bata. Aku mesi metrukna. Bas sada Timotius. Bas krina kalau perdosa. Aku mesi perdosana. Kaisi katakan Johannes predikan jenda, ia harus lebih ipeganjang. Ningkuda, ia harus terus ipeganjang. Aku terus ipekiti. Enda mespirit Paulus. Pertama banding ia rasul, baskrina rasul. Aku mesila metunggungna. Dungnar banding kaya ras kala arkini tekan kala si selamatkan. Baskrina kala si selamatkan. Anak-anak di bata. Aku masih metrukna.
Berbanding yaman krina kalak perdosa, kalak lar kini teken, kalak perbegu, kalak perlua-lua. Bas krina kalak perdosa, aku mesi perdosan. Paulus lah buat na kemuliaan. Enda mespirit melayani. Enda melaban silang. Lid bas kita. Adilah elit bahaya. Bahaya. Paulus jagana enda. Johannes predikan jagana enda. Mantap kuakap kaisi katakan John MacArthur. Seorang pemberita Injil, pengkhotbah, dia itu dikatakan sukses jikalau di hadapan manusia, di hadapan jemaat, dia bisa menghadirkan Kristus. Dan setelah dia menghadirkan Kristus, dia mundur secara perlahan sampai dia tidak lagi ikut, tidak lagi nampak dalam kehadiran Kristus. Nina John MacArthur, kala arkini teken, kerina pelayan Tuhan bagi bintang tengah berengi, jadi cahaya-cahaya kecil, tapi kemunculan matahari, bintang enda perlahan redup. Ras matahari makin bersinar, enda mempelayan Tuhan si setia. Mulai kita melayani, rehwarina rehundurna kita. Ibas darami kemuliaan. Bagi bintang da kita bintang-bintang sikitik. Terang wari reh matawari. Undur. Enda me loyalitas sekala pelayan Tuhan. Enda me erbahanca gereja aman. Gereja pecah. Ban erlumba ipujikan. Gereja labaci jadi berkat. Ban erlumba merincuh idah. Mantap kuhakap kata John MacArthur. Hadirkan Kristus. Mundurlah perlahan. Kita hanya seperti bintang kecil. Setelah fajar menyingsing, matahari makin bersinar, kita akhirnya tidak kelihatan lagi. Biarlah semua orang memandang Kristus. Endam nina Johannes predikan jenda. Ayat 27 nda erjabut Johannes. Kai pelabo idat kala adilakin di banta mereka zaman bana. Kam jine jadi saksiku maka pernah ngaku katakan. Labo aku raja penampat si janjikan di bata tapi aku isuru di bata leben asa iya. Ayat 20 siwa. Pengantin si dilaki kak empuna pengantin si diberu. Payo entalang. Payo membagi. Enda seri kepeken budaya kalak karoras budaya kalak Yahudi. Kalak erjabulit kembarna. Litka kembar si dilaki, litka kembar si diberu. Nina Johannes predikan pengantin si dilaki kak empuna pengantin si diberu. Welah. Uga adi ngena ate kembar nandai pengantin si diberu. Ras paling fatal kawin lari kembar si dilaki ras pengantin si diberu. Enda jahat kal. Makanya sangat protes murid-murid Johannes predikan. Murid-murid Yesus melayani. Idah Johannes predikan enda bahaya. Enda ipancing aku gelahlah setia. Kata kena teman pengantin si dilaki ermeria ukur adi idahna pengantin si dilaki ras pengantin si diberu guna iya kap enda mekari ipake Paulus Kristus pengantin si dilaki gereja pengantin si diberu. Seorang hamba Tuhan tugasna uga bersuka cita taat pengantin si diberu umat Tuhan man pengantin si dilaki Kristus enda me tugas panggilan
pelayan Tuhan. Maka bas teologi penginjilanku ras pelayananku endam. Ku babai kalau anda biar man Tuhan menghamat man Tuhan. Ku berjumpa kalau anda ras Tuhan. Ialah ertak tak ras Tuhan. Alu ngerana Tuhan man bana. Tambah tandaina Tuhan. Terbuka rahasia Tuhan man bana. Hamatinalah Tuhan. Maka kam rasaku. Labaci gangguin du konsep du ICP kala arkini teken. Lalit hakta. Si jadi tugas ta. Si babai umat Tuhan. Rehdeherna ras Tuhan. Tuhanlah masu-masu ia. Tuhanlah ngerana man bana. Ulah bengket teta kubas. Kita teta jadi pengantin si laki. Kita teta erjabu ras pengantin si beru. Kita teta pengikut umat Tuhan. Memang hamba Tuhan rekan sekerja Allah. Teman di bata. Suruh-suruh di bata. Arah ia di bata ngerana. Lakabaci tolak du hamba Tuhan. Radu rasie. Hamba Tuhan pe. Lakabaci manipulasinya. Umat Tuhan. Alu darami untung. Hamba Tuhan harus mundur secara idah perpulungan. Perpulungan dah Muhammad lahman Kristus. Dekeria ras Kristus. Enda me teologia pelayanan. Ia reh ganjangna. Aku reh teruhna. Meriah ukurku. Adi pengantin si diberu. Erengena ate. Muhammad taat man pengantin si laki. Sioge. Ayat terakhir enda. Encak toto kita. Sioge ras-ras. Yohanes pasal 3 ayat 20 siwah seh 30. Sada dua ayat. Pengantin si laki kampuna pengantin si beru. Sinaruh si laki tedis dengan megi-megi. Cana meriah ukurna asum ibegina sora si empoe. Bagaimana aku gendoari. Tuhu meriah kal ukurku. Ia ma'arus ipehaka. Jana aku lebih ipekite. Bas pelayanan tak kita jadi berkat. Adir deherna kala daras Tuhan. Rehamat naya ras Tuhan. Janah kita makin mundur. Makin lanai i pehaga. Kristuslah i pehaga. Enda mantap lebih-lebih Tuhan. Sukses Yohanes predikan lebih-lebih Tuhan. Jadilah enda teladan membantah. Toto kita. Bapa kami sini surga, idah kami pelayanan hambandu Yohanes predikan. Si pakendu guna persiapkan dalan man Kristus. Persiapkan pusuh bangsa Israel guna ngalo-ngalo Mesias. Ugal setiana ia pengorbananna. Tapi layanggit terpengaruh, terpancing. Ajar-ajarna. Layanggit merasa bersaing. Layanggit berontak. Akuina kami Yesus harus lebih ipeganjang. Ia terus ipekiti. Babailah kami, oh Tuhan, umat tuhu-tuhu. Alu sadar, alu insaf kami. Kami labo layak imuliakan. Kami sinemani pengantin sidilaki. Meriah ukur kami megi sora pengantin sidilaki. Ngerana man pengantin sidiberu. Labaci ganggu kami. Labaci kami muat untung kemuliaan bas pendahindu. Adi selama enda. Harapkan kami pujinlit sesuatu maka kami melayani. Ampuni kami. Sucikan motivasi kami. Biarlah kami bagi Yohanes predikan. Aminna isalah mengerti i penjarakan. Kita kan Kristus. Tetaplah meriah ukur kami. Gelah kami permuliakan. Pasu-pasu krina umat du. Koreksilah kami. Petangkaslah ugakin si tehuna atendu ngenen kami. Ujur bas berengi enda pasu-pasundu ka tandu singgo bagi kami. Adi warisi bepagi ibadah kami bereken ka tandu.
layani kami sada persada suruh-suruh hendu belang-belang doni enda telah banci ilayani kami melayani kami umat endo. Kawali kami basi gelak nari pelihara perukuran kami telah na tuhu-tuhu singena atendu ipeseh kami warisi pepagi. Bujur Tuhan kami Yesus ibas gelar rendu kami artoto. Amin. Bujur man bandu krina lias ate Tuhan nemani kam. Adi pagi bergabung atendu ibadah banci kam ikut berspespu enda anak-anak anak ta jam 8:15 adina umum jam siwa sibar jenda me kelas ta berengi enda Tuhan Yesus masu-masu. Amin.